But we always have to remember Pero siempre debemos recordar that God is always right there. que Dios siempre está allí. And that people always think that you need to see to believe things. La gente piensa que tú tienes que ver para poder creer. But we can feel things also. Pero nosotros no necesitamos mirar, a veces solo podemos, a veces consentir. And it's like the Holy Spirit. Ese es como el Espíritu Santo. You can't see it, Tú no lo puedes mirar, but you can feel it. pero tú lo puedes sentir. And we have to face our own battles. Y nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas. Because the pastor can't save you. Porque el pastor no te puede salvar. Your mom can't save you. Tu mamá no te puede salvar. Only God can save you. Solo Dios puede salvarte. And we can get into certain situations. Podemos meternos en ciertas situaciones And people think that they're alone. y la gente piensa que tú estás solo. But God is always right there. Pero Dios siempre está allí. And I would like everyone to open their Bibles to Que abran su Biblia Lamentations en el libro de Lamentaciones chapter 3, verse 27 through 33. 3:27. Hoy le van a sacar polvo a ese libro. And it, say amen if you're ready. Lamentaciones, ¿qué? 3:27, 32. Lamentaciones 3:20. And it is good for people to submit at an early age to the yoke of his discipline. Let them sit alone in silence beneath the Lord's demands. Let them lie face down in the dust, for there may be hope at last. Let them turn the other cheek to those who strike them, and accept the insults of their enemies. For no one is abandoned by the Lord forever. Though he brings grief, he also shows compassion because of the greatness of his unfailing love. For he does not enjoy hurting people or causing them sorrow. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuza bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra y torce el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. From what I understand, De lo que yo puedo entender, is that God is saying that it's good for us to learn about Him when we're young. que es bueno aprender de Él y servirle desde que en nuestra juventud. Because when we learn things, because when we find out about things, Cuando nos damos cuenta de las cosas, we can grow to learn more about it. podemos crecer y aprender más de Él. It's just like your math homework. Es como el trabajo de matemática. If you go tutoring, you can learn more. Si tú tienes un tutor, vas a aprender más. If you do your homework, you can Si learn tú more. haces tu tarea, vas a aprender más. If you get better grades, then that means that you achieve your goal. Si tú adquieres buenas notas, es que tú estás llegando a la meta de lo que tú quieres. But for God, we have to grow through Him spiritually. Pero con Dios necesitamos crecer espiritualmente. A person can't grow if they just come to church. Una persona no puede crecer solamente con venir a la iglesia. They can come to church and listen to the pastor,
Puedes venir a la iglesia o ir al pastor, but we cannot have time for God individually. pero tenemos que tener tiempo con Dios individualmente. And it's like reading the Bible, you can learn more. Si tú lees la Biblia vas a aprender más. Praying, you can speak to God and get closer to Him. O en la oración tú puedes hablarle a Dios y acercarte más a Él. And we can grow through Him and learn more about Him. Y podemos crecer y acercarnos más a Él y aprender más de Él. And we, in this generation, Esta generación, if someone says something to another person si alguien le dice algo a otra persona and they hurt them, y lo hiere, someone always has to say something back. alguien siempre tiene que decir algo para atrás. Because people are too stubborn. Porque la gente son muy tercos. They have to say something Tienen que decir algo. or else it will make them look weak. Porque si no dicen algo, no se defienden, se miran como que son débiles. And God doesn't want us to be like the world. Pero Dios no nos quiere que nosotros seamos como el mundo. He wants us to be different and unique. Tenemos que ser diferentes y únicos. Because when God was on earth, or when Jesus was on Cuando Jesús estaba, earth, He was different. Él era diferente. And in the Bible it says, Y la Biblia dice, let them turn the other cheek to those who strike them, al que te da una mejilla, ponle la otra. and accept the insults of your enemies. Y recibe los insultos de tus enemigos. So, He doesn't really like hurting people. Él no le gustaba herir a nadie. So why should we? So, ¿por qué nosotros tenemos que herirnos los unos a los otros? Because of His greatness Por su grandeza and His unfailing love, y su amor infinito. He didn't like hurting other people. A él no le gustaba herir a otras personas. So what's the point of being a Christian So, ¿cuál es el punto de ser cristiano? if you try to be like the rest of the world? Si tú tratas de ser como el mundo, We have to try to be like God. nosotros necesitamos de ser como Dios, como Jesús. I know a lot of people at my school Yo sé de mucha gente en mi escuela who just have to be like someone que else. tienen que actuar y ser como otra gente. They have to have the same brand as the cool kids. Tienen que tener la misma marca que los otros muchachos que se They sienten. have to cuss to make them look cool. Tienen que decir malas palabras, maldecir para que verse importantes. They have to act bad Tienen que actuar malos so no one can mess with them. para que nadie lo dañe o se meta con él. And as Christians, Y como cristianos, we have to show them the light. nosotros necesitamos enseñarles la luz. We guide them, we help guide them to God. Nosotros necesitamos guiarlo al Señor. So let's say that I was really rude to someone Por ejemplo, que yo fui bien grosera con alguien. and they hear me cuss all the time. Y me oyen maldecir y decir malas palabras todo el tiempo. They see me skip class. Y me miran a mí cortar clases. They see me fail. Y me miran a mí como yo soy un fracaso. And they see me think that I don't care. Y yo actúo como que no me importa. And then I tell them I'm Christian. Y entonces yo le digo que yo soy cristiana. Now what will they think about Christians now? So, ¿qué aprenderían ellos? ¿Qué dirían ellos de que es un cristiano? So that's why we can't be like other people. Por eso que nosotros debemos ser diferentes, no podemos ser como las otras personas. So that when people see you, Cuando la gente te vea they know that is a child of God. que tú eres un hijo de Dios, And we should never be ashamed for what we believe in. no debemos avergonzarnos de por lo que nosotros creemos. Let the other kids believe in another idol. Dejen que nosotros crean en sus ídolos. We have the best God we can Nosotros have. tenemos el mejor Dios. Amén. And in John 18 Juan 18, through 19, 18 hasta 19. it says, it's saying, if the world hates you, remember that it hated me first.
The world will love you as one of its own if you belong to it, but you are no longer part of the world, so it hates you. So when Jesus was in the world, the religious people, they didn't like him. Okay, so when Jesus was in the world, Cuando Jesús estaba en el mundo, everybody thought that he was amazing todo el mundo pensaba que él era maravilloso and that he granted miracles. cuando él hacía milagros, But then there's always the haters, pero ahí siempre estaban los incrédulos. and they hate because they're just jealous that they can't be him. Y ellos odiaban porque ellos estaban celosos porque no podían ser como él. But Jesus doesn't like to show off. Pero el Señor no le gustaba hacer lucirse. The religious people La gente religiosa were they had to obey the law, tenían que obedecer la ley and they were so into the laws y estaban tan metidos en la ley. that when Jesus said he was the Son of God, Cuando Jesús dijo que él era el hijo de Dios, they just started to hate him so much. empezaron a odiarlo tanto And many wanted to kill him. y muchos quisieron matarlos. So don't worry if the world hates you. No importa si el mundo te odia. And many people try not to show that they are with God Y mucha gente trata de no mostrar que ellos están con Dios because they don't want anyone to hate them. porque no quieren que la gente lo odie. But remember, Pero recuerda, if the world hates you si el mundo te odia because you're not like them, porque tú no eres como ellos, they hated God first. ellos odiaron a Jesús primero. And many people think about revenge, Y mucha gente piensa mucho en la venganza. and they want to do something back to their Quieren enemies. hacer algo para atrás. And in Matthew 6, Mateo 6, 38 to 42, 38 al 42. it says, "You have heard the law that says the punishment must match the injury, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say, do not resist an evil person. If someone slaps you in the right cheek, offer the other cheek also. If you are sued in court and your shirt is taken from you, give your coat too. If a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it 2 miles. Give it to those who ask, and don't take away from those who want to borrow." So, what the Bible is trying to tell us Lo que la Biblia quiere decir is that we have to be giving nosotros tenemos que dar and don't be annoyed, y no ser como fastidiosos. because some people I know are like that, Yo conozco personas que son así and most of them are from my school. y muchos son de mi escuela. And they think that revenge is a good feeling. Ellos piensan que la venganza es un sentir bueno. But what if you hurt the person twice as much as they did to you? Pero ¿qué pasa cuando tú dañas a la persona 2 veces más de lo que te hicieron? That would hurt them way more. Le molestará más a ellos. And God said to love your El enemies. Señor dice que ames a tus enemigos. And we shouldn't be stubborn. No debemos ser tercos. He wants us to stand out Él quiere que nosotros nos levantemos o seamos diferentes and not to be like the rest. y que no seamos como el resto. And when we do such things, Cuando hacemos estas cosas, people get surprised. la gente se sorprende. And I ask why. Y yo le digo, ¿por qué? Why? Because we should all be like that. ¿Por qué? Pues nosotros deberíamos ser todos así. And they will know you are a good person Y sabrán que eres una buena persona in your heart. en tu corazón. And I hope everyone enjoys. Y yo espero que todos vayan